Hello mga ka-reels, kumusta? So adunay nangutana kung naaabatay rent to own or puyo dayon na kondo sa Lapu-Lapu. Yes, we have. Mauni ang Bayanihan Flat. Okay, it's located in boundary of Abuno, Pahak, and Datag, Maribago, Lapu-Lapu City. So unsaon pagabil ang puyo dayon na kondo? So mubayad lang tag 5,000 na reservation fee. So take note, ang kaning 5,000 refundable sa ni upon the approval of the loan takeout. Next, after that one, i-loan ni na to direct sa Pag-ibig. Wala na tay equity mga ka-reels, so mga nag-iingon na puyo dayon. So once na na-approve na ang imuhang what we call loan sa Pag-ibig, makapuyo na dayon ta. So ingon ana. So ang iyang monthly amortization is 10,000. So iyang gross GMI, the gross monthly income is 35,000. Okay? So mauni ang Bayanihan Flat mga ka-reels. So nindot ni siya kay as well know it's in Datag, Maribago. So it's around 400 to 500 meters maabot na ka sa mga resort sa Maribago like G Park. Okay? So ingon na mga ka-reels sa accessible ang kanindot ang Bayanihan Flat. So for more details, feel free to message me. So once again, this is Arnel, your accredited PRC and issued registered real estate salesperson. Daghang salamat ug maayong adlaw.